Monsnya tuyui beskang अग्रिम दीपावली शुभेच्छा जानोगै kini oro Gumuti Jela ni enggay komiti jotto o prothom jak ni bishoy na tiye tini pungkha na pungkhu babe alochona khailai boni yagulo जों tabo khaidi achok khairolainai jotto no biskango no ega tini जनजाति भूमि सुरक्षा मंच ni enggay Sri Karna Bijoy Jamatia महाराज no सभापति व आसन अलंकृत अंगनि बागै आं खाबाय खुबाय जाय बे बनियागुलो हायनो आसन अलंकृत अंगनि बागै कयफिनाय माननीय शशान साधु महाराज के आसन अलंकृत करार जন্য अनुरोध करছি Boni ya gulo hai sing man genang Suran Kumar Jamatia no bahai asan olongkrito khai ni bangai ang khabai khubai ko jau ke boni porebo asan olongkrito khayo ni bangai hai khabai khubai ko janai Sri Uttam Kumar Jamatia no bahai asan olongkrito khai ni bangai ketak bunia gulas Zoydon inderlai ni ha kumala robai kai rolais na tak boni porewo sini kumala song ma hona neble tak boni porewo sing ha hai ni jotto ni bustango sing Sri Karna Bijoy Jamatia Maharaj ji na sing tak kumala rolai na guri rokni पक्ष থেকে खुमालार लाइन महाराज कर्ण विजय मानिक बहादुर जी की जय महाराज कर्ण विजय मानिक की बहादुर की जय महाराज कर्ण विजय मानिक बहादुर की जय महाराज कर्ण विजय मानिक बहादुर जी की जय महाराज कर्ण विजय मानिक की जय महाराज कर्ण विजय मानिक बहादुर जी की जय महाराज कर्ण विजय मानिक बहादुर जी की जय তিনি sini sobani mul agenda no jotoni buskango sukrui sawani bagai সভাপতি তিনি সভানো সভাপতি আসন অলঙ্কৃত খাইনায় কর্ণ বিজয় জমাতিয়া মহারাজ ন খাইসা খাইনি সাই খানারনানি বাগৈ খাবাই খুবাই কই যাও যে তিনি নি সাজরা যত বনবাসী ও হায়ুংনি ন ফাংরাও बोरैमा गोबाव जवान सुरि दजफानु मेराव बाइकिनि जों तमा खाइलाय थाय मेराव बाय आलोचना अंगानि बाङै दिनैनि तारिख जराव नोर मारिखा मेराव जारा फायै दिनै अर अंशग्रहण खाइफायनाय मेराव धर्मनि पक्षाव मेराव अंशग्रहण सत्य त्रेता दापर कइलिबनु धर्म अधर्म लड़ाई खाई सत्य असत्य लड़ाई ini ang hisab khai makha ini jes जों निमन्त्रण खाइमानि बिसिङो ini उपस्थित दि जारा सब खाइमानि वो धर्मनि पक्ष मनिर अंशग्रहण खाइ ओके के कारणे जों तिनी करनियो जनजाति भूमि संस्कृति सुरक्षा मंच न जों त्रिपुराव तमानि जों ताबो गठन खाइनि दरकार खा तमानि माखाइथाय तमानि माखाइला मुलखे बनु उनकुटी डिस्ट्रिक्ट दलाई डिस्ट्रिक्ट खवाई डिस्ट्रिक्ट खाइजाग ह इनके सिनि ताबो गुमति डिस्ट्रिक्ट जों खाइजागनाय कयेकटा ब्लक राव जों खाइथा तमानि माखाइथा जों ओ हानि सुरक्षा कमिटि जों गठन खाइमालि आंखे सिनि बसकांगो बाथाक थाइ साखौ नाजाक थाइसा जाख्रि थाखे पाइले
देव देवतार बरक खान गोनां कुटुब साकाव तंनाय रक प्रभु सृष्टि खायनाय रक बरक जे समायबो दफा कलगै तला कलायै हा सारा राज्य सारा उंटंफ्र ओ हा ओ दफा बनि मुक्तिनि बाहाय बाहाय खेय गुबुनो ला फुनुक नाय बनि ला फुनुक लांथों हि बरक प्रभु रं संग दागे रहमनि भूमि सुरक्षा खातमानि खायथा भूमि माने हा हारक खातमानि जों कमिटि माखासे सिनि आगे हजार हजार बছর जे बनवासी जनजाति रक बरनि जे खायचा थाजे हानो मुगल वंश रक फायै नोनि हानो सैत्रेबै दखल खायै बरक नावै बरक नोनि साफाय नोनि दं खायनो बरक थुं पारे बुक बिलास बरक खायना बाय फियाबा नोनि किसी सासा रागमार हजाक नाही एदिसी एरिया ही ससासी जिला परिषद हिंगिरक 7,477 वर्ग किलोमीटर जेराव रजाकबनी जागाओ 3,000 वर्ग किलोमीटर नि जागा रिजार्व फरेस्ट बाय खास प्लेन जागाओ हातारनि फायनाय रक खसाय रक बरक मुसलमान मिया मुसलमान बरक रिजार्व फरेस्ट दखल खायै राबार रक गायै नाव रक तां बरक बांमा दखल खायै ओके निरगनि बाथाक थाय भविष्यत नक तां थाय नोनि हु खायचा थाय बुसाबुतैनो भविष्यत नक तां जानाय जागा करि थाकाबक निरग जत्त सिबाय एरिया जेखाने सेव सेखाने थुंपारि फिलाप जेखाने थां जेखाने थुंपारि जागाओ फिलाप केन्द्रनि अस्तित्व बुसकांगो प्राय संकट ताबकबो निरगनो कबैनि लाबाय कबैनि बिसिंतै सत्यनि बिसिंतै निरगनि जे रागमार हजागनाय खानो लांदाक फुनुक लायसिनाय हिसियास तानामानिओ गोबांमा बादा बिघ्न फाय उल्लेख खाय मासासिनाय अरनि रायो जे हा सेलायमानि बनु निरगनि हायुं हानि मुक्त दातानि फैदा अमन मूल सूत्रधार अम मुक्त अंग फायला हांखे निरगनि जागा जागा मुक्त अंगनाय जागा जागा बमहाय मुक्त अंगनाय जारा अमन हाजागै गबैनि लामो जारा फायनाय बरनि बा मुक्त दाता अंगनाय जारा अमनि बाङै शत्रुता खायनाय बा हिंसा खायनाय बा बादा बिघ्न खायनाय ओ जागाओ मुक्त अंगियानना आं तिनिबो सानाय खोनाबो सानाय बरेबो सानाय गबैनि लामाओ जारा रोफ्रेबै सापुट खायखायनाय बरनि बाङै मुक्ति दाता अंनाय निंदा खायै हिंसा खायै शत्रुता खाय दंनाय बर अन्धकार सब बतिनि अमा आनि काउया स्वयं सृष्टि नाव फां कुटुब साकाव फान गोनां नायख्लाय दंनाय बनि बाय दिनै आं प्रमाण मा खर जागाओ सत्यनि पके खरक बुसुक फायखा असत्यनि पके खरक बुसुक किन्तु अर जागा आं जे रिंमानिबो टोटाल जे आं टार्गेट नामानिबो अर्धेक शतांश फाइला ताई अर्धेक फाइली तारमाने अर्धेक सत्यनि पके फाइला जे आं निमन्त्रण खाइमेन बिसिङ अर्धेक फाइला ताई अर्धेक फाइली ठीक है ओके ओ रायनि जागा ब सारा उत्तर पूर्वांचलनि जे जागा बिसिङो त्रिपुरा हायुं अम सबसे बम थजा अम अनेक ऐतिहासिक इंत अम आध्यात्मिक व्यापारी न प्रकल सियांग दं अम जेमन गैस कंपनी रबर खुलावै जे बम थाइमा मानि हाय अम बम थाइ दं उ जागा अनेक किसुम थांखि उ जागा उंसिनाय तिनि महातीर्थ मंदिर ब्रह्म विष्णु महेश्वर मंदिर नाय गुरुकुल और आश्रम उंसिनाय मुनि ऋषिरनि बासस्थान बरनि भाइरास उंसिनाय केंद्र विद्यालय हायर सेकेंडारी थे डिग्री कॉलेज थे यूनिवर्सिटी जरा और हम उत्तर पूर्वांचल हेडक्वार्टर रायो कामिनी जे पाट्टा मादा जगह अरनि थे ब प्रोटेक्टर नॉर्थ ईस्ट ब बागजावी डेवलप खाई शुद्ध जों हम स्कूल मंदिर गया बनी साथे साथे जों हॉस्पिटल डॉक्टर माखाई बनी बनी साथे साथे जों जागा जागा नक थाइनो बाइक नक थाइनो बनी परिकल्पना माना नाय
boni jaga boni sate boro jaga o fatarni bhai reserve forest asogui khasna asok tongbono chung সংবিধানি ধারা आर्टिकल ধারা 22 जों बर'नो शासन प्रशासन संग जों बर'नो जों भारत संविधानी जे आईने मुताबिक वो आईन द्वारा आर्टिकल द्वारा नो निरक सठिक भावे सामन खाइनि जों बर'नो चाब्रो जत सैबैने बेले चाब्रोवानी आईनि द्वारा पालन खाइनि साजाबायखि याफाफोर लायजाखै जत ओ रायो जे समय 2018 पाता नामिनि लाइसफु पाता अलरेडी उंबायजाक अफिस दुरा दुरि खाइमा दंख जागा फायै मुसलमान बाय चिनि बरके दाइसबाय आनो खाकला द्रप फेरो एवाइसबाय कांसते हाकेसा जाग्रु राइला चिनि बरक बिसिउ सब्रु काथाय कासे आनि लुकु बरनो रिहय थाङै बरक पुरा गेराउ खाइगाउ खाइने रब असुदातिके केबें मुनखाय गोबांमा कासला सारा त्रिपुराव जरा राजनीति खायै मंत्री खाइ थांखा दापे दापे मंत्री तो साइ थांबाय था अरनि 9,500 राबार कारबाय नहा सीआरपीएफ टीएसआर बाहिनी पुलिस बाहिनी इंडियन आर्मी तबै बसवा कारबाय खायरमा खामनो आइन पुस्काउ फुनुगु ताबुक जरा केबो खाइने किन्तु बासनो पत पत रवै थाङै हाइ नाय हाइ संनाय सालाय थां किन्तु प्रेक्टिकल करै प्रेक्टिकल बम बासन रवै कत कत साइ थांबाय जानजाजार आं सत्य कग्निसि सानाय चिनि सानाय खोनाबो सानाय बासन रवै कत कत साइ थांबाय प्रेक्टिकल तमा ग्रासेबल रेगा साइनि वालाय न खुंसा दाखौ बुकुसिया लाइमै आङो हिंसा खाय गुबैनि जागा साफाय अम हाइ चले तमनि दारावै निरावनि हा कसरै हा कमावै निरावनि तंथाय चाथाय क्रिखा निरावनि नक तंथाय क्रिखा काइसा नक ब्राबो नक आरि सिमना सेलै खुगलासा आगमन वालायसिनाय कोई बितातान आनि नक गादा तंफायनि ताबो कोई हुया तब उरायोनि जे पातामा मनि तै काइसा 30 प्लट बी ग्रुप आरो सनादा टंबारनो जनो मसं साफा बागनाय जुद्ध रेखा बागनाय आरो जाजाक बायखि याफा खरलायदो रणनीति सत्यनीति उ जिनिस बायसिं बन सक्सेस थांनाय आरो जागाव कयक मासनि सिगाङाव फगलायै खायलायनि थांखो मिया मुसलमान बांलादेशी घुसपेक इम्प्लिटेशन इस्लामिक मिया मुसलमान बरक इलीगल ऑक्युपाइड खाइथिमनि कोर्ट के सिविल कोर्ट मेसेखा जज कोर्ट मेसेखा हाई कोर्ट मेसेनै थों जागा बरनो मेसें खिबिबै जज कोर्ट निनि आम सिविल कोर्ट नि उकिल बरनो सई रखा जे विदाउट एनी रिलीफ विदाउट एनी कस्ट निरावनि सिनि कल्चर सामाय आरो निरावनि प्रायोरिटी करै निराव आरो जागा रिलीफ फांसन करै हि राय रजा बरक माथाय करै 2006 20 आगस्ट ट्रेडिशनल फॉरेस्ट तुम्हारा राय रबा त्रिपुरा राज्य भारतवर्षनि जरा बनवासी जनजाति तंनाय रक बो खाइसावो बुफां वाफां बरक नांखेन तांवै बु मामन मातावो नक माखायो जुमचास माखायो मिसि मुसि रुवानि नांनाय हजार बছর থেকে जनजाति बनवासी रक बरक बलंग तैयसी बरक प्राकृतिक तो सौंदर्य खाइनार बरक प्राण रक्षा खाइतोमन दारे तिनी भारत सरकार बनो 2006 20 आगस्ट बरनो जनजाति समाज के लिए ट्रेडिशनल फॉरेस्ट सेल है ही डिक्लेयर होइमा रखा भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट बनो राइमा रखा ठीक है 2005 दिसंबर मास ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस खायुई सुप्रीम कोर्ट नि जज आरएस मापानी एडवोकेट एमएन कृष्णमूर्ति उड़ीसा हाई कोर्ट नि जज आरएस बापानी बरनि उपस्थितिते आंदामान निकोबर समस्त उत्तर पूर्व भारत समस्त भारतवर्षनि निनि जनजाति र कुथुंगै उ फॉरेस्ट टाइट आफ्रो 1.75% के बरक जे सेल खाइमानि न 1.75% के बो स्वातिन कानि उ स्वातिन कानि जों खु खाइसामाया न खु खाइमेया असुविधा क्लाइनाय हानि बांग अमनो 4 हेक्टर 25 कानि के मार नहीं उत्तर पूर्वांचल থেকে आं नितिनि कर्ण विजय जमातिया को उ जागा नदी अपन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में बासाउ बसार
সামানি কারণে তিনি ও কাজে নামিব দেহরাদুন উত্তর প্রদেশ দেহরাদুন 2006 20 আগস্ট বনো বড় পার খাই সুপ্রিম কোর্ট বইজন বড় সাংসদ ডিক্লার সুপ্রিম কোর্ট বড় ডিক্লার হই মার ওকে ভারত সংবিধান আইনে যে মোতাবেক নিরনো দ্বারা রোজাক টঙ্গু ন্যাশনাল কমিশনার ফর শিডিউল ট্রাইব हेडक्वार्टर दिल्ली लोक नायक भवन রিজিওনাল অফিস খানি মেঘালয় শিলং বড় আনো শ্রী কর্ণ বিজয় জমাতিয়া হি বড় আনো বুমুং সুই নিনি যে এরিয়া নিনি যে জায়গা নি যে ত্রিপুরাও ইলিগেল ভাবে ফাতারনি ফাই ঘুষপেটি জমা এই বাংলাদেশি ঘুষপে ইনফিল্ট্রেশন ইসলামিক মিয়া মুসলমান রোহিঙ্গা রক বড় এভাবে ইলিগেল অকুপাই খাই তংখাইমনি নিনি যে জায়গা থাই বরগনো সিভিল কোড উসুক দারাবাই কেস খাইদি आर्टिकल 338 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को दारा और रवि बर आनो चिठी रो सकता आणि या चिठी पूरा तबक प्रशासन फुनुगुई डीएमएस सनबाय आसक लागि उ जिनिस त तबक पूरा दाराबाय नि कोडो मेसें बरनो म कारबाय खाय অফিসিয়াল নো ঠিক ঠিক হেমাউই সঠিকভাবে যে সংবিধানের রুল নিনি কানুন নিনি আর্টিকেল দ্বারা নো প্রয়োগ খাইমাকেছিন নিনি ফুস মতান খাইমানে বলে ইনকে নং তবনো খাইয়ানি দ্বারা সিয়া মাই কত বাসন রই থাং পাইমা বাইত নং অর ফুজিনি লগে ফাইরে ফাই খাই দं খাইয়া ক সিআরপিএফ নিনি অর দ্রোন চাগে অর কারবাই খাইফিয়া ক তোমানি দ্বারা ব সংবিধানের রুলের মোতাবেক অনুসারে বড় অমনো মাখাই খাই তাবকু সংবিধানী যে রুল যে কানুন যে আর্টিকেল দারাবাই নরনি যে বনবাসী নর যে প্রাপ্য মাথাই ও মাথাই না বাহাই খেই মাথাইয়া খাই তংখা তিনি ফাতারনি ফাইयै খসাই ফাকসাকে ফাই জাगा খাইलाव हग्रावै नक चखे आसक लांखै बनि मुंसा करৈ जों अरनि हा नक फां बनबासि भूमिपुत्र बरक फां फांनि बांथाता नक तांनायखै उठ संविधान बा जोंनो दे उठ हु ना गुसपेटी मिया मुसलमान दे उठा हु के ताबो मिया मुसलमान बांग्लादेशी नि गुसपेटी बरक नब्लानो बस हुनो जोंनो ब्लानो उठा हुनु के ताबो उ संविधान जे कानुन सठिक खाइदि हुआ नांनाय दे नांगे दे साबायले दरे जतनो बनि बांगि बसकावनि डेपुटेशन खाइलेबनि जत सापु टमाइना ब्ला बनो ताबो कानुन जों माखि खाइ जों बैबाय बैबो बुलाया तिबो तगलाया शांति सम्प्रति जों पुरानो सारा विश्ववासी कसां कसां शांति मानांथों किन्तु संविधाननि कानुन बाय जे दारा तंमानो जत पालन माखाइ थायो बरत इलिगेल खाइ दं हा थांनाय रव बुसुक मा सालायखै रव डीएम ऑफिसर आसक एसपी डीएम डीएफ थुं आसक दारव और जागा सिनि बर गाइडिं तांलायबा निहि उनायफोराव तंग्रा खदि बर मखल खुंजों हा किसा बरक अम गाइडिं कमगलायसिदि yang पास खान के 10 खान जरा नारसिदि किसा माने जाग्रा दि गुरुजी इनखे बा दाखला इनका आं आपरो डीएम साहेब ना आपरो प्रश्न खारिक मानि दं बांग्लादेशी घुसपेटी इन्फिल्ट्रेशन इस्लामिक मिया मुसलमान रोहिंग्या कान्ट्री राव आइ रोहिंग्या बार्मा कान्ट्री नि रोहिंग्या राव इस्लामिक राव पुलिस लाइन থেকে শুরু খাই পশ্চিম বাই পূব দিগো বসু পরিবার ভাই দं ভাই কেবো কি হাই কোর্ট नि অর্ডার দেতো বাই ফাই নাকি আপনি नि অর্ডার দে না इनके अम एसपी के नि ठीक नि हुना बो डीएम साहब के हुका रोहिंग्या ही ता हुंदी हु के रोहिंग्या न सारा विश्व से रोहिंग्या के बनो तमाम माहुसिना साथी रोहिंग्या के संप्रदाय इनके संगना बो ट्राइबल हिता हुंदी को बनो जनजाति मा हुया के समस्या फाइनि नबले सिनि बांगै आइन लेनो सिनि पक्षे ओ आइनो जारा थंनाय रग बरक लेनो फातानि बरनि फाइनि पक्षे मा समनि बर जागा सब दंखा आइन लेनो निरनि पक्षे संविधान सुइ रखानि रग निहि ओ आइनो जारा पै खाइ तंने लेनो बनि पक्षे सेबा या सरी खावगुइ लराइ खाइ ताउ ini Karna Bijoy satu orang rayobario tongjaw bo burburiani samri phai ka thik ni 20 bachur ka sangka sabi ka sabaka কিন্তু ani mungsa kru ano tini ani turi naw borok okai thang jing pang okai mat okai thang pang
bufang tolaw tobroi khanu nirok ni songram nang success nirok ani roge tongbi nirok anu pui doi ang nirok no mukti data ni bang oro aim sakau khai sorgoni je nok phang sung sal bai hor bai singai tongnai borok phang ro ini office thangbu jekono thangbu borok tamani respect ro borok khu soba jake bono sini ro gyan orjon je jinis to tini borok thang adai khaimi u jinis to ang baifa thang khaima kheba tahan nainam le naki ani yagni udarung phaime ni ke haya de ha sa de sai nei baile naki u raijono ani yagbai udar khaike bo ha sa de nam ya deng nai naki bono kham kham tei ayo borok de manane haike de kok tong tumo প্রভুনি বিধাতা অনুসার বসি সব কিছু খাইবে মন্ত্রী বানাবো মন্ডল বানাবো রাজা বানাবো প্রজা বানাবো মুনি ঋষি বানাবো সাধু সন্ন্যাসী বানাবো কুসুক সাকাশি নাও ভাঙ্গনি মান পয়সা ওর আং ওর নংহি সেলাই জাগে ওকে আং তিনি সানাই বিগ্রুব যারা bumung je resolution jaja area ni leadership tong oro kono ang tini kanon kaha ke sai khana ro kaha ke tini bisin je leader le check khayui ya phangsing phaijak jodi karjak tongna bo towai ni bai tha check khaijak ba karjak na yan hi ma hu to manke kaisa jaga ni tai kaisa daja tai kaisa do dali busrai maru hepa jaja area jaja butu ke mato bonai kono ma buchi nai ta community ni base একটা ग्रुप प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वाइस प्रेसिडेंट के बनो मासा कमिटी मा खाय जे समय बनो पाता नावनि थांथ्रो सिल सय तावि मा कामनै के कमिटी गठन जा जे ग्रुप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटरी तरि खाय छ ताबक फमनो अदार खाय जिके ताबक सोलि फाइने को तहसील बेरियान जागा माब्रोनि ओरो दुस्तरले बासाया ख ma nai sing phi ko tini singlai tong bo pro basa sinai bo hi sing de ma buklai nei na buklai nya hi sing phai ma tong kong ke sali sa da somoi ro tong ko nge men oroni raksosi no tung ma uri rograna u raksosi ni karone niro no phol phokra sa ni roi pa si u raksosi no ka ai proke somosa nang aron niro no guiding khai ni bangai aron niro no dofal khai ni bangai dofal khai roi mano si danga si nang lai na ha phui si वाकार खाई दाला खाई लेके बाद डीएम एसपी की रिजल्ट नहीं बोलेंगे बानो फोन खाई लेके ना बोले गुरुजी किसा बंदो खाई रस्ते हैं के ले हर चीज़ में नहीं पुइसी वाकार दाला हांखे बा हानि बांग दुष्ट रखनो फातारनी फाइसी निरो हा नक फंग हायुं नक फंग नसी अमाय के सी सेक्लाई सी खाई दं के बरो जागा निरो सब खावा संग नहीं अमाय गुबुइनि कक साखे खना थक जागलिया आसलनि कक साखे बनो जाजागलिया asal jara sok oke आगे bahai ni dapor ro sawani probu दुर्योधन बाई पंच पांडव बरक 100 पुत्र 13 नाति तो थुसाब ताकु काइसाब ले बरो दुर्योधन संग महादेव न पूजा खायु पांडव संग श्री हरि नारायण श्री कृष्ण न पूजा खाय किंतु उ दापर न रो सवानी प्रकेने थुं बरनले बो सुदर्शन बाई कौ रमयानी दे सत्यनि पक्षे वो सुदर्शन खारां नाय अधर्म पक्षे से प्रहार नहीं साइद हानि बांसि बनो धर्म बाई अधर्म नसी फाइट मा खाइरु लड़ाई मा खाइरु लांके बा अधर्म बा कराइ खांनै हा ताबो दफा मुक्त हायु मुक्त हि हुनु कोनो कारणे पुतक साकानि प्रभु जखन असह्यंगै रसाप्रभा जे धर्म पक्षे सामिलले ब सुरक्षित ने अधर्म के कराइ खांनै क आप्रभा कइ दुसिया क प्रभु प्राकृतिक दुर्जय बायदि खाइने बाइके खाइने बाबा प्रभु नि लीलासी आप्रभु तांनि हाइखैनो पंच पाण्डव कौरव सहर लाइनि फ्र धर्मनि पक्षे बुसक अधर्मनि पक्षे बुसक हि परीक्षा खाइ ताबो हाखिनि परीक्षा सर कइलि सेसुं थां हा धर्म पक्षे बस माहि नाइनाय गुबैनि कक्टमानो जों बुखाव माकानाय दालारनि कक्टमा निरानो विभिन्न भाबे गुरुरै खनारो मानाय और जागा आमनी विश्रामगंजनी ए बाबाजी रविंद्र सन्यासी बखलै 10 तारिख फाइयो मीडिया रक षड़यंत्र खाइ विभिन्न भाबे कबर न्यूज चावनी माय रां पैसा चावनी विभिन्न षड़यंत्र खाइ तंखान ब आनो फाइयै बाबाजी नि हो फाइ आंगनो गोबाग आसरय
bani sisa samo to phai bahai ni khunugui ani mandiro babu khunugke bono asirwad kahama tini be khami logjak sing to soitani atma yable sing to prabhu ni durble sing milon kahama o dogan pado asok salai tongka aro phainu phaiasi aro ni borok luku bortong sadu aro ano bomu Karna Bijoy kharma thangna hamba phai kiri jago salai tongti kha otoso amo Rabindra Babaji bosi news saima thangna sing bokha thasani sing milok jagi saima thang go udus toro botrono nugiana dogan pado asok salai tong rokom rokom salai bitong o boronu odor mani pakshe jara je kubuini kok samani no comment hayarone barka odor mani pakshe jara support khane borok dharma pakshe bo buskango bo uranu ni rok nuknai sewa phunuknai usuk satani je kusung ma khen je nai klaisino salbai horbai sino shakti roi tongnai shakti data swayam srishti na phangbo polse nirani samai phai tong ha nirok kubuini pokheo agok phaikhei nirani mukti nai tini oro rayo kaisa sing mukto khaina hakhei tei dola sa jaga sing ma khainai baike ma khainai kuno dala thabai sing khaiya সংবিধানী যে সুজাক দ্বারা বাই সিংবন লড়াই খাইনাই সংবিধানী দ্বারা বাই সিংবন আইন সিংবন সাকসেস খাই সাজাক বাইনা বলে সংবিধানী দ্বারা বাই সত লড়াই খাইনি নিরন বিবু বুলাই রে তিবু তবলাই রে প্রয়োজন जों ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ জমা হুবা তাবো উ জাগাও जों তিনি বুথু খাইমানি বন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ অফিসর লাইফ্র বা অফিস ওয়ালাইফ্র বা আংসাইস ওয়ালাইনিखौ ani ungklaw ole soinik hake tong ang borona porisai ronai bile bo physical exercise tini oro phaimani bon tini ne kurukshetra ni juddho ni amon ne romani juddho romani tini bulai mani adhatik ni bisingtei tini kagoje kolome সংবিধান ni bisingtei komono success makai oroni success ungani tong ungjak sing paile haipanu raphai bai pai rabar budum budum raphai pai paisa si horsa pore thang aisi লুকুনি বড় অর তং অর চাউই অরনি অমক দংসি আপনারা খুব ক্ষতি হইছে এমন করণে উচিত না সাধু বাবা এমন করণে উচিত না থাঙ্গই দাইসবাইসি সাইবিস দংখ আমতে হেগেসি শত্রুতা বরক দংখ অরনি বরকসি চাউইসি তাই বাইসা দিগি পারানে ফাইদি হুমা জাগা সাসি তা ফাইদি হিসি সাহলাই দংখ ফাইয়াংকে বামা यांगनायता जे फाइनाय मानायता नना रड अमा रड पसा सुंगै साफायदों प्र जे फाइ साफायनाय बा मा जानाय नोंनाव आसाय आरो फाइदे हमले नौले बयबो तोइरो नौ थांले तोइरो याता मो बैचा बाय पायै या सुइ दंफोर आं बाताले हुंकेला आफरे बम बाता क्रिखा लाइसि कखलाय चाय कखलाय रलायखौ बें दंसनै ग नोंसाय सुं थां फाइखेङो जों सामं नांलिया এটা হবে না बबाय चले और तमा सानाय तमा खायने बनि मोहाय तले खाना नांलायनाय बिले दाबो जारा प्रोटेक्टा ग्रुप लीडर न तेसिं कहां के तमा खाय खाय बनो सिद्धांत नानाय अमर रायनि हा पुइला बनि मुक्ति दातानि हा और जागा ब्रह्मा विष्णु महेश्वरनि मन्दिर नाय और केन्द्र विद्यालय सिनाय अमर नॉर्थ ईस्ट हेड क्वार्टर सिनाय अरनि थेके जारा और पारा खाय तंफायनाय रक बरफ हाइनो ओ एरिया जंक्शन बरफ दुकान पाट रइफानो बरनि जीवन यापन जागा थंमा ज मसं सांगनाय चाइफानो नों बिजनेस खाइ थांगनि बनि परिकल्पना मानानाय और रायो काइसे तै काइसे उ थाक सरा बाय एक हासुक टला अम गादिल टला दखलफा माखाय फियोनारबो तै काइसे सुना सरा बाय yang सेसवा कसारफा मारनाय फियोनाय अमपि बाय तैदु कसार अम एरिया फा माखाय फियोनाय ते मुक्त माखायनि दा बाबु ओ एरिया नि बरफ धर्मनि पक्षेव बरक सामिल मांगनाय आं इसिना याहाय तंनाय के आरो कलुइ ट्रेप जाके तंकतां जाकतां मानियाखे मा तंफियोनाय ता साइजाक फियोनाय ता मुलके उ जागाव फाइनि बांगै हे बनवासी र दिनै सेकना कक थाइसा ला सापियानि नायु देव लुक रक बरक देवता रक बरक पृथ्वी साका मनुष्य जे सिस्टिम निफ्र देव लिपनि बरक गहायनि बरक गोबांमा अर जागा अवतार ना फाय मनुष्यव अवतार ना फाय
इनके उसुर बहायनि अवतार नाजा गोबां मा दं इनके मोननै सोबा बाहाबो थै गोनां याक्सि रक सलबा उसुर अवतार बा मोननै देवता अवतार सलाय मालाय इंसिया द इनके देव लोक नि जारा फायनाय मोननै सोबा ना फायजांके बरनि ज्ञान काहांनाय बरनि गुबैनि पक्षाव इ हुनाय बरनि साफुर दाता दंनाय जारा उसुरनि मनोभाब उसुरनि अवतारनि बरक सब समय बरक विरुद्ध दंनाय हाया खानायनि चेष्टा नानाय कहाँ जिनिस तो खाना yang ना जुगे जुगे sama हाइके फाइ हाइ सिके ताबो कइदेउ हाके फाइ ओके ताक चिनि जे बि ग्रुप नि जे कम्युनिटी पार्टाव जों गोबां मा बमुं फारजाक दं उ बमुं न तिनि जारा लिडार दंनाय रनो फटो बबो जादे एरेबा मिटिं आसरिके उ बमुं आरो हाइति ग्रुप रजाक दं बनो केन्द्र खायै प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि नि रपुरा बनो साबाइके जे समय सिल तामानि फ्रां आपन डिक्लारनि सिल तांलायदि सिल तामानि परे रेडी बनो नानि पाटान जखन नावानि थांगानि फ्रो कोड एफिडेविट माखायनाय अमनो जों 200-300 बोसोर परेव फानो जों जागा बागै जों नालाय जों डेभलप खायनाय उन्नति खायनाय फसल फलन खायनाय सब किछु खायनाय जों आरो बायोडाटा खायनाय इनके जे बरक ननि साफुट कायसा गुरुव को 50 फांका बा 30 फांका आं उ गुरुव तंलिया कबा 500 जना फांका टोटाल आं थां पाइसिनाय इनके बहु जागानो फाल मार्क लांया उ बरनि गुरु तंने बरनि अंशव ब मा तंनाय हायदे बा बरक बनो जुगे साइ तंसिने त्या को हाय सिस्टेम बनो कम्युनिटी बेस माने खा थासा के ब ते कोनिके आनिनि साइलाया नोंमाय नखला थासा खायनाय और एमन बाबे सिस्टेम खायरनाय नक तांनाय किन्तु कायसा जागा पांडा हल खायजानाय बा कायसा अमो सरायफा आपसाहा कारनाय बनि साजानाय मीटिंग खायजों कायसा जागा हल कटक खायरनाय आ जागावो जत्तन उ जागावो खायमाना जा अमा तो जों ताबो अर मंदिर खायनि स्कुल खायनि हुमानि तो जों अर खाङै बनो खायया चिनि क्षमता करि बनो खाययानि भारतवर्षनि कत मंदिर तीर्थ जे करोड़ दिनासे 1000 कोटी इनकाम खायनार बरक भारत सरकारनो टैक्स रहुइ तंमनि पैसा बनो माद्रासा ही मुस्लिम बरनि माद्रासा जागा खरच खायके विभिन्न भावे खरच खाइ बरक अमो खायलाई बनो विश्व हिन्दू परिषद नितेके उ रां पैसा न बनो बरनि जागा खरच मा खायहि सुप्रीम कोर्ट केस जानि ताक बन्दं पाइला उ रां बरक गभर्नमेन्ट टैक्स लिया प पहाड़ बिसिङ सुनासिना हानि बाङै उ बनो ताक टैक्स रनिके जों ताब मन्दिर नि ताक लाइसेन्स खायनि ताक दुद्रलाय मा तंना हा लाइसेन्स खायबाय पाइके बर अर तैरि खायनाय बनि परे अर थेके स्कुल बर खायसिनाय के उ फान बरक दनाय अर निव जे मन्दिर न विश्वास जानाय बा विश्वास जावि खुमदि विश्वास जायके त बनि व्यापार आइफानो तेके काका तांलाय हाय तुसा हा फाइला के आप्र न कायसा नै न कायसा व बाबुसा खराव गाव बा बाक्सा सला का हाखौ फांनाय बाक्सा वाखा खं फांनाय सा कसं फांनाय ता आइफानो न कायसा अननो बाबुसिनाय बरना ताबक जों ससान सादु ता बाजि संनो ताक जों तैमानि अर्थ तांबा बरना तैयै जों ताबक सामुं खायके सत्र गोबां माबा नायचें तंबा सस्र फांमुनाय उ साधारण अम कनेस्टेबल पुलिस राइफल तैजा सासि जोंनो कमनु आसे जुके फाबा इसिनि बरक लेबर माराव पुलिस मासा मुसु दं ता आं बाइस कोड केस लाइ ता सेमा हा थिगना के रौना हाता बहु मा मांगने बनु हिसाब मा सिनाय ता के जोंनो फापायो के सीमा लंतै गान्दारते हिंथांफ्रो सासुं के दवाव कायसा जाबाय ब्ले जेफानो बाक्सा किरिनाय जना किरिया जना तो किरिया न के ते करसा दंखेले लाथा सुंनाय खराफाले ते करसा दंहाय देबा के जों बरवनो लगे मातैबो बुझिबाय खाना ब्ले राम न जखन रावण बाय युद्ध रनिफ्रो राम साइसुं युद्ध रमैया हनुमान सुग्री जामजी बरक थौ मातैके जोंबो लगे मातै राम नि चेहरा अलका हनुमान सुग्री नि चेहरा अलका को हाय राम नि हाय उसा हाय मानव रूप फाइ हाय दन तैजा बंगलिया को बरक खितंग गोनां फांसिनाय ता बनो हाय राम नि लगले खितंग गोनां इता हलाय जिता हाय ब्ले हाय हुलाव हाय बुसा कसम मांसि इता हलाय जिता बनो हाय बोले बो फारोइले हमले नि मुक्ति दाता नि बांसि ब थांब्ले हाय देबा मुखरा मां बुइ हाय फरे बा फिउ ता हलाय जिता कइसि बनर शहरबासि दायो
bolongni borok si mukra phane thang dai udar le nge si ni tak lorai jaga le borok si phai tini te ama te jak bani tilu jak bani rama boli kanjak phale borok daisbai anu pharoi tong phai bile ni ni bonobasi ni le hanya si sai si doctor pai nei phachir nai pai si jota ro bai tau si me amarok si khaile tong bile usurok le hai bile go muni sorok bai udar khaime yani de je daisba nai beshi udar ma khainai je hajan beshi bani si udar nai asik jaga o sabjak haini bangoi bus kangos oroni pasai thangani tabok tei salni satna somoi nalai tongo ang tini besung tongo nirau sung de ma buklainai na nirau de buklaisnai tau exam arai sono sungma sung khaisne guruji sung nirau jaga khaila khairo ma ke pai khana ble okay oro tabok November mas okay kendroni mantri rok phaibi nai nayani phaini ble sung apro kelai merengke nuke somoi sangnai ble sapai khaisni sabroi tonghang bu borok sapai orni borok thangpai ke je sung target ngomani bostini muk tongral hamo hayung ha puilani amanu successful ni amo polisa Jaga bai ki ya phakor lagi ta boni pore tei dola saja mathang nai tabok Amarpur digini sini tabok sengkrak rok borok sahai tongaro tiari mairang theke suru khaini yang digi o jaga tongi hunu o jaga no bahai bahai ke dokol boni porkolpona mana nai thang asa ui dokol khaile khei tei dolsa thang aro yade hosapiu nai haible boni porkolpona mana nai sing aro hasongi bahai ke sing aro dokol khayani bono patta kari tei pheyani bu boni toiri ma khainai baksa ba u regulation chui rakhei patang hanei sing khatia number plot number area hectare aro regulation protect the panchayat forest site committee গঠন খাইজাক দংবো ত্রিপুরা সরকার ni andaro ke bo গঠন খাইবো bo edison andaro খাইবে yabono ত্রিপুরা সরকার government ni andaro forest site committee village level sub divisional committee district committee bono গঠন ma খাই district committee ni chairman ke dm sub division ni forest site committee chairman ke sdm okay village level forest site among committee bo u bishya song ke borok regulation chebi usuk number kote usuk number plus usuk usuk community base bonus community patama ni bang ni thani abedan khai sdm ni thani heading khai borok sil soi tawgui boni সদস্য রক সই রবাই খে পুরা কন্ট্রিন বাই লাকে বনো গ্রুপ গ্রুপ বম খাইবো এসডিএম জমা ক্লাইছিনা एसडीएम नि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट न जमा क्लाइखे बनो साप मारै पियो नाइ खेथांगै अमो अदार खाइजि प्रकेन ब एसडीएम बाय सालाइसिनाय रायो कामिनि काइसा सपोर्ट एग्जाम सासिनि ओ जागानि जे कम्युनिटी पाताना निमनि बनो अदार खाइसिनि वेरिफिकेशन खाइबानि अदार खाइजि ब ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जे हेड क्लास होनाय ब एसडीएम बाय सा प्रकेन ब अदार खाइजि प्रकेन ब तहसील बाय रेंजर न जॉइंट वेरिफिकेशन खाइजि ब सिटी इशू खाइयै SDF no kaisa si thiro nai nim khairus after SDF bo bono paper pore nai oi bo bahai ne ranger by tahsil no joint verification khain ro porke na ne no si thiro na after tahsil by ranger bid officer ke boro phai oi u jaga pu so thang boro map na boro machine chagui plot na sin tang bai bai boro computer dawi boro print out kar map bo boro पूरा जत सुइजाने फर्म फिल खाजे उसे हेक्टर प्लॉट तामने थुं सुइबायै बराब पूरा फॉर्मेट बानो बाइके तहसील बाय रेंजर सं सय रबै एसडीएम ऑफिस बराब सबमिट खाइ प्रकेने एसडीएम नि जे ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट नि जे संग उफान जे ब थुंगै दं संने आरो डॉक्टर दं ताले बरनि डिमार्केशन बरनि वेरिफिकेशन खाइमानि जे थुं पारे ओके के फाइल हा अमनो पास खाइने साब डिविजनल फॉरेस्ट साइट कमिटी बरनो मारि सिने हुप्रकेन एसडीएम ब चेयरमैन हिसाबे बने फॉरेस्ट साइट कमिटी न बरि होइना हाप्रकेन बर आसोइ बनो नाइ बनो अप्रूवल खाइप्रके ब डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ओके डिस्ट्रिक्ट कमिटी पर हाइ नि रिहबुइ बनि कमिटी न डीएम साहेब रिहबुइ ओले बर पार खाइ रहला हा हाइ सिंग अमनो पार खाइले बर अप्रूवल खाइ डीएम सीएम जत रबाइ पाइप्रके डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर डीएम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर बरक रबाइ फैफोरके छय उंला रेजुलेशन पास उंग्रके बर कंप्यूटर सागि पूरा बुम ताव खाय आरो जागा कंप्यूटर ताव बाइ कायै
bono naya ko sekang kodo affidavit khai tai sin samani bono affidavit khai jina jama maro nai u bono jama bor concrete ke karibai pe ROF kar ke DM DFO district tribal welfare bor katha laso soir nai afro nirok dawani thangpro president secretary je tai sin sil tani humani bor bono sil tok tok bono tobai ma phai ঠিক আছে তাবো প্লেয়ার মাইলে হদে না আং সামনি কক বুসি বাই হানামলে বাক্সা কে না উ জমা রইদ্র বাইছি ওয়াইসা ফাই 12 দিন পরে ফাইল আকে পাতাং হদে হিসি হই দङ আসে কথন কেসে দङ কে বনো বুসি রই খানা রওয়ানি হি রিংমানি তিনি খরসা থাঙ্গে उ पिनि साइ दंफि बाइको बाइसा दिगिनि केबा ताबो सिबि खानालिया सिबि सिलांस नेटा 12 दिन परे के बफ्र पातां नै सिबियो नाय asek jaratik tolak laijak ini sengha kemawu tofa kemawu rajo kemawu hong pari songkot nang ya bono sisari toi pheni tini koboini kok samani jagawo kabangma bada bigino thaile ha baksa ba besak phali YouTube channel phunuk laioi video record khai views pare puisa sani nai lele ha baksa ba khamre wi bibina obong ha joto khamre wi comment hai arupa nang korno bok botong sasa kiri अधर्म विनाश নাই धर्म विजय अधर्म नाश सत्य विजय असत्य विनाश बता बुताउनाय भविष्यत उताउनाय आगे बगताय फाइ ताबो सत्यबाय जयनाय सत्यबाय इन्द्र मुक्ति मानाय सत्यबाय हा उतार सत्यबाय हाय उहा मानाय सत्यबाय दफा मुक्त मानाय असत्य बनास हानि बागै दिनै जारा ग्रुप लिडार के जाजा एरेन चंगजानि रक आनि अर थांफि 5-10 मिनिट आसगै जेनेरलनि रेजुलेशन खाजन फटो बुइतलां थाङै जा एरिया कमिटी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि न कमिटी बानगलाइदि डेली फाइट अंसान कोनो कारणे जदि बुमुं कारजाक लांखे बनिबो चिंतां फिसिनाय सी ग्रुप सनिबो रेजुलेशन एकै रजा तानि रावनो सी ग्रुप न अदार खाइला बि बाइबाक्सा खाइब्रके वेरिफिकेशन फरेस्ट बाइ तहसील फाइब्रके उ जागा लग के थांनायब्रके मुसलमाननि सि राबार थुं पाइरै काइजां पाइनाय इनके ओ राबार काइजां नले मुंसा थाइमियाबले इनके राबार काइजां न तो हाय आता जीवन ताफाइमैया इनके बनो फरेस्ट डिपार्टमेंट बाइसे जों बनो कानूनी माध्यमे बनो जों 2006 फरेस्ट साइट एक्ट रूट निजे अनुयायी आर्टिकल 338 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बनि मुताबिक बाइसे जों बनो डिपार्टमेंट बाइसे मा ताफाइरनाय पुजी मुरु रवै ताफाइ रखेसी ओ खाइलामा केसी जों आरो सब चाहाय मसिने बिले केता सी ग्रुप सन हाय दिंके बा राबार ताफाइ लेके बा पुरु क्षेत्र चालायनि के तंलायनि के केस मामला मांगनाय के गन्दानो केस मामला खाइरु मुसुयानि दा लराय खाइ आं साइसम अफिसर लरायनि ताफाइ रनि फ्रबा आं करनो कौशल बाबे ताफाइ रनाय के आइबा कोनो कारणे दय खाइले फ्रबा तिनि 80,000 नांनाय हाफ्रो केन्द्र ग्यादारिं मा फुनपिनाय के आइन बाइसि सब किसुंनायनि दे आइनि बांगै ओ जिनिस नानि रब कहाँ के बुसी नांनाय ओमफ्राय परिष्कार नानि नांनाय दिनै जे लिडार फाइनाय रब तमा खाइथाय सिंगनो बिसिङो जों साबै फटो बुरा जतन रहै रहफिनाय निरब कबैनि लावो हिंखाय निरबनि मुक्तिनाय जदि दालानि लावो बनावो कलाय खेबलेनो सेस निरबनि तिनि अर पारा खाइतमु अरनि पारासा उलमा बासेना और बरफ टमा खाइतो तगरायोनि जागा उदार खाइमे जागा मुसलमान रनो 500 परिवार यांग थुइ दाइरो फाइनि दंमोन और 500 परिवार सबैको रायो बासाइ माखारिया दे सेनजन माखाने थुं माखारनाय उरा बरफ नुवा बारि बेकन बरत निरक्सै शैतान को बरन धर्म विचार करै निरने हास हेयनि तीनटा पद्धति बाय बरफ रणनीति सुनाइ फाइजा कुसुक साका बरन थुं दंनाय बरनि जे मेन लिडार बरफ फर्मुला तैयारी खाइजा ओ त्रिपुरा सारक ट्राइबल रक वनवासी जनजाति बरक बुटवामा बरनि हा सेयानि केनो ओ फर्मुला बायनि रक साइमानाय हाइसा दाला थातै हाय तांलाय नि साइ रहया बरक न बरन बिथि थेपाइ रह बरन या बिथि तैरै रह बाइके बिथि रहि रह ओ बिथिंखा थांग्रा लाहाके उ जागा खाइलानो के सखे आसक दि साइ आर नक तां दिहि काइसा बिथि थांनाबले बत सखे आसक फाइबले फातानि फाइके तै काइसा बिथि बम उ वनवासी जनजाति रने बरने बरि बाइ काइजाक दि
কাই জাগলা হাঁকে বড় মিলাও मा खिन जागा दखल खायमानाय कायनि बिथि ते कायसा बिथि तमाबो बरगनो टेब्लेट चारोइ बरदी आप्रको बरो हा सैजागम सिलिया देश सैजागम सिलिया तौलायग्रा हुइबो तौलायमानिया आदा मरा खाइरो हया देबा लेन जेहाद लाभ जेहाद ड्राग जेहाद তিনটা পরিকল্পনা তৈরি কিনে মুঘল বংশরক মিয়া মুসলমানরাও বরসুনা তাবো জায়গা জায়গা সভা বিস্তার খাইদों ও তিনটা নি যে থিওরি না जों निर्मूल खाइ रहमाय यांखे समस्या खायनि बाङै सजाग मांनाय যারা বুনা কলাই কলাই থাঙ্কা বত তেইশ নাই নামালিয়া যারা ও বুনাও কলাই এখন সতর্ক মাংনাই তিনটা পদ্ধতি বাইননি দেশ সেই ফাইলা ননি মুংসা করি জায়গা ননি জায়গা কৃষি আংতাবো চ্যানেল জয় সাইস রমানো ওর জায়গা যে ফাইনাইবাবো मोनगोन आं জায়গাটা ওর 30 জন আশা করি দাদুর সম্পত্তি বন্টনামা খাইজাইয়া দেশ সাদেবে সারভাইবে কৃষা তাকু বাই তাকু বুসাবুতি এর তাঙ্গে কইনিকে সারভাইবে কারিবানি সম্ভব দিয়া কেউ বুফা বরক বুসা বাই তমনি জায়গা কানিসাবা কালাং थांग हांखे बकबां कुं नामा हाइफां सिनाय कइनिके गथावरि आं थांग देनेबा सारभाइबे खामेलेखे ननि ताबो हारा तमा हारा पुलिस नन रइ तांग थांगै जामिनदार फाइग्रा दे इंगेनि हाइजे हाइजे दे साले मुंसा कृषा एसे जागावो नन तला खिखाइ रहबाय किन्तु सिनि बरकटा बुबुसिया ख हाया सेजायै दाला सेजावै दखान पादो चा नंलायै दालार छुंग्रा लायै निसि मा ख लुबैनि जागा फाइया आखेनि देश समाव रायजो माव हा किन्तु तिनि बतावनाय हाजार बছর बतावनाय लक्ष बছর পরে लुबैनि सब जागाव बपरिसेयनो सत्यबायनिब स्वर्ग मर्त पाताल थुं जागानिब अधिपति सत्य सत्यन कय बिताता पाइया देव देवता सासि नतंग सत्यनि थानिबो खे आइबो गबै बायसिं जय खायनाय गबै बायनि जों मुदारनाय गबैनि बेसिंथिनि जों थुंपारे आइन कानून जों सक्सेस खाय इसोरनो साबै जेराव हासार साफा तिनि फाइजाबै धर्मनि पक्षेव तिनि फाइयै तिनि साबेलुं खायमानि ननि थानि आनि कोटि कोटि आशीर्वाद तंनाय नर आयु बारे थालुक बारे ज्ञान बारे बुद्धि बारे वै ननि जे आशा आकांक्षा उं खायमानि ब सक्सेसफुल उंगाथों ननि हा निराव न जे अरनि जे हायुं हा सेलेमानि ओ हायुं हा निराव न जन हासै मसं साफा बागनाय बागमायखौ रुद्राक्ष बायदे आसु जाति साय निराव जत साजाबायखै याफा खरलाय साबै आनि कग्न अरनु पाथाग्रास नायखे তাইচিনি সাধু বাবা ভাইনি সাধু বাবা শ্মশান সাধু বাবা আপনার মুঘল পাঠানরা কিভাবে আমাদের উপরে আক্রমণ করে কি করছে এই টপিকটা নিয়ে আপনার কিছু আলোচনা বক্তব্যটা রাখার জন্য আপনাকে আমি অনুরোধ করছি জয় শ্রীরাম জয় উপস্থিত সভাপতি এবং আমার উপস্থিত সভামণ্ডলী সবাইকে আমার মা ও বোন এবং আমার বয়স্ক যারা আছেন বা যুবকরা যারা আছেন সবাইকে আমার আন্তরিক ভালোবাসা এখানে কর্ণ বিজয় জমাতিয়া মহারাজ যা যা আপনাকে সূচনা দিয়েছেন বিভিন্নভাবে বিস্তারিতভাবে আপনাকে অবগত করেছেন আপনারা অনেক দূর দূরান্তের থেকে এখানে আগত সবাই উপস্থিত হয়েছেন আপনার পাশে আমরা আছি থাকব কর্ণ বিজয় জমাতিয়ার যে অক্লান্ত পরিশ্রম এটা যদি আপনারা রূপরেখা বা সবাই যদি সমর্থন করে যদি এগিয়ে যান আন্দোলনে যান সব ব্যাপারেই আমরা সাধারণ আপনাদেরকে সহযোগিতা করব সনাতন ধর্মী হিসাবে আমরা সবসময় আপনারা পাশে দেখুন আমাদের এই ভারতবর্ষ মোগল
সাম্রাজ্য কিভাবে এখানে আসে। প্রথম অল্প কিছু ইসলামিক এখানে এসেছে, কি নিয়ে ব্যবসা করবেন। আমাদের এই ত্রিপুরাতেও 84 জন রাজা সবাই সনাতন ধর্মিক ছিলেন। এখানে বিভিন্ন জায়গায় মঠ মন্দির এই রাজারা করে গেছেন সনাতন ধর্মের উপরে। আমরা কিন্তু এখন যে আমাদের এই মোগল সম্রাট আমাদের মা বোনদের উপরে যেভাবে অত্যাচার করেছেন, যেভাবে আমাদের ভারতবর্ষকে লুণ্ঠন করেছেন, কিংবা আমাদের ধন সম্পত্তি সোনা গয়না যা ছিল সব লুণ্ঠন করে ওরা নিয়ে গেছেন। তাদেরা সাম্রাজ্য তৈরি করেছেন আমাদের হিন্দুদের, সনাতন ধর্মের যারা যেই জায়গায় আসতো, যে মঠ মন্দির সব ভেঙে দিয়ে তাদের কি করেছে, এখানে মাদ্রাসা মসজিদ তৈরি করেছে। আমাদের উপরে তারা বর্বর অত্যাচার কম করেনি, যুগ যুগ ধরেই এইভাবে করে আসছে। এটারে আমরা মেনে নিতে পারিনি। ভারতও যে অবস্থা করছে, ত্রিপুরা এই অবস্থা করেছে, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, মায়ানমার, ভুটান, সব আমাদের এই যে অখণ্ড ভারত, আমাদের যে অখণ্ড ভারত আস্তে আস্তে ইসলামিকরা দখল করে নিচ্ছে, আমাদের উপরে জুলুম করছে। দেখুন এই কিছুদিন হয় বাংলাদেশে, এই বাংলাদেশের একটা অংশ কিন্তু আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য। এটা দেশভাগের সময় তাদেরা ওইখানে একটু মুসলিমরা বেশি ছিল, এই বিদায় তাদেরা এই আমাদের এই ত্রিপুরাকে তারা ওইখানে পাকিস্তানের লোকে যুক্ত করেছে। কিন্তু এটা কিন্তু আমরা ত্রিপুরা, এটা আপনার রাজ্য, আপনার দেশ। আপনারা আমাদের এখন দাবি থাকবে, বাংলাদেশও যারা সংখ্যালঘু আছেন সনাতন ধর্ম, কিংবা চট্টগ্রামে পার্বত্য অঞ্চলে যারা নাকি চাকমা জনজাতিরা আছেন, কিংবা অন্যান্য জনজাতিরা আছেন, তাদের উপরে বারবার অকথ্য অত্যাচার এই মুসলিমরাই চালাচ্ছে। আর সেই মুসলিমরাই আমাদের এই ত্রিপুরাতে একটা মুরাতে বাড়ি করবে, দেখা গেল প্রথম একটা বাড়ি করে আপনার এরিয়া ফরেস্টার এরিয়া করে কি করছে, তাদেরা 10 বছর না যাইতেই দেখা যায় এখানে 20 পরিবার হয়ে গেছে, একটা পাড়া করে নিচ্ছে। একটা জ্বলন্ত উদাহরণস্বরূপ আমি বলছি, বাস্তব যেটা আপনারা দেখছেন, গোকুলপুর ব্রিজ পার হইয়া এখানে মুসলিম কয়েকটা 3-4টা বাড়ি ছিল। এখন দেখুন আপনারা রায়াবাড়ি হইতে কিল্লা পর্যন্ত তারা পুরাটা দখল করার চেষ্টা করছে। আপনারা এই জায়গাগুলা, এই ভূমিপুত্ররা জায়গাগুলা ওরাই কিন্তু দখল করছে বেশি, আর তাদেরা ভয়ানক আমাদের উপরে আক্রমণ করে। এখন দেখবেন যখন প্রথম অল্প সংখ্যায় থাকবে, তখন কিন্তু আপনার সাথে খুব ভ্রাতৃত্ববোধ চেষ্টা করবে। শেষ পর্যন্ত কোথায় যায়, যুদ্ধ ঘোষণা করে। এরকম দেশে দেশে করে আসছে। এখানে সংখ্যায় এখন কম, যখন সংখ্যায় বেশি হয়ে যাবে তখন সনাতন ধর্মের উপরে দেখবেন কি একটা আঘাত আনার চেষ্টা করে। তাদের বিরুদ্ধে যদি আমরা এখনই যদি রুখে না দাঁড়াই, যেটা নাকি কর্ণ বিজয় জমাতিয়া আপনারা
যেভাবে একত্রিত করেছে, সবাই যদি তার পিছনে থাকেন আমরা সফল হব। যে ফরেস্টার রিজার্ভে তাদের কোনো পাট্টা দেওয়া হবে না, আমরা আন্দোলনে যাব। তাদেরকে এই এরিয়ার ভিতরে আমরা জায়গা দেব। বাংলাদেশ আমাদের জনজাতিদের উপরে যেভাবে অত্যাচার করছে, নৃশংসতা, অনেক চাকমা মারা গেছেন এই কিছুদিনের মধ্যে, মা বোনদের উপরে অনেক অত্যাচার করছে, তাদের আর ভিটা বাড়ি সব কেড়ে নিয়েছে। এটা আমরা সনাতনী হিসাবে আমরা মেনে নিব না। আপনারা সনাতনীরা যদি একটা কমিটি করে, জায়গায় জায়গায় কমিটি করে ওনাকে সেই রাস্তা দেখাবেন। উনি জানেন যে ত্রিপুরাতে কী আছে, আপনাদেরকে বিস্তারিতভাবে উনি সূচনা দিয়েছেন, বোঝানোর চেষ্টা করছেন। আমরা সবাই এক, যে কোনো দেববর্মা হোক, জমাতিয়া হোক, রিয়াং হোক, মারাক হোক, নোয়াতিয়া হোক, কলই হোক, যে কোনো জাতি হোক, সবাই আমরা সনাতনী। এই কথাটাই খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা সনাতনী। আমরা বাপদাদারা সবাই সনাতনী ছিলেন, রাজারাও সনাতনী ছিলেন। আমরা এক ডাকে যাতে বলতে পারি আমরা সনাতনী, আমরা সনাতনী, আমরা হিন্দু। সারা বিশ্বে আমরা একা নই, এই ভারতবর্ষেই শুধু খালি আমরা হিন্দু এমন নয়, সনাতনী তাও নয়, আমরা সারা বিশ্বে আমরা সনাতনীরা আছেন, মঠ মন্দির আছেন, আশ্রম আছেন। এখানে ব্রিটিশ যখন নাকি সিরাজদৌল্লা শেষ হয়ে গেছে, এরপরে আসলো কে? ইংরেজ, ব্রিটিশরাও আমাদের উপরে ব্যবসার নাম দিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের উপরে অনেক লুণ্ঠন করেছেন, আমাদের মা বোনদের উপরে অনেক অকথ্য অত্যাচার করেছেন। এটা আমরা এখন মেনে নিব না। আমরা সবাই এক হয়ে আন্দোলনে যাব, ডিএম পর্যায়ে হোক, রাজ্যে হোক, রাষ্ট্রে হোক, আমরা সবাই একত্রিত হয়ে সনাতন ধর্মে আমরা এখানে যাব। দেখুন, সরকার ইসলাম যারা আছে মোল্লা মুন্সিরা তাদেরকে ভাতা দিচ্ছে, মোল্লারে ভাতা দিচ্ছে। আমাদের সনাতন ধর্মের মধ্যে সাধুরা আছেন, ব্রাহ্মণরা আছেন, এই যে পূজারীরা আছেন, এরকম তাদেরকে ভাতা দেন। আমরা সরকারের কাছে দাবি জানাবো আমরা যাতে এই ভাতাগুলা দেওয়া হয়। আমাদের সনাতন ধর্মের মধ্যে যারা নাকি ধর্ম যাজক আছে তাদের যাতে ভাতা পায়। মন্দিরগুলো যাতে সংস্কার করে, পুরানো মন্দিরগুলো আমি অনেক দেখেছি, আদিপুরে, দেবীপুরে, কিংবা ভিতরে ভিতরে অনেক মন্দিরগুলা অকেজু হয়ে আছে, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা, কিংবা সদরও আছেন কিছু। এটি পুনরুদ্ধার করে আমরা উন্নত করার চেষ্টা করব, কিংবা যাইতে হবে। সাধু সন্তরা, ব্রাহ্মণরা যারা নাকি এই আপনারা আমাদের ব্রাহ্মণ আছেন, সবাই মিলে আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করব। এটি আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমরা এখান থেকে আর শপথ নেব, যাতে আমরা সবাই সনাতন, যাতে কোনো বিদ্বেষে না, কারোর উপরে যাতে কেউ হিংসা না করে, বিদ্বেষ না। আমরা একটাকেই জানি যে আমরা সনাতন, তাইলেই আমরা সফল হব। সবাইকে নিয়ে আমরা কাজ করি, শুধু পাহাড়ের উপরেই আমরা চাপিয়ে দিব যে তারা করবে না। বাঙালিরও এগিয়ে আসতে হবে। আমরা সনাতনী, একটাই ভাষা, আমরা সনাতনী, আমরা হিন্দু ধর্ম। কীভাবে রক্ষা হবে? দেশে দেশে আমরা সব জায়গায় আমরার উপরে অত্যাচার হচ্ছে, শুধু হিন্দুদের উপরে, সনাতনীদের উপরে অত্যাচার হচ্ছে সব জায়গায়। আমরা যদি একত্রিত হই তাহলেই আমরা সম্ভবভাবে আন্দোলন করে আমরা জায়গাগুলা, ত্রিপুরার জায়গা, রাজ্যগুলা, কিংবা বিভিন্ন সারা ভারতবর্ষে 1 ইঞ্চি জায়গা আমরা অন্যের হাতে দিব। এই
অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে আমরা এখান থেকে এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে আমরা যাব। কমিটি এলাকায় এলাকায় কমিটি করে যাতে আমরা আন্দোলনে যেতে পারি কোনো কিছু সব ব্যাপারে। এই বলেই এখানে আমি রাখছি। আমাদের আপনারা এক মহারাজ কর্ণ বিজয় জমাতিয়া যেইভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে তার পিছনে আপনারা থাকুন, দেখবেন একদিন সফল হবে, একদিন সফল হবেন। একজন একজন থাকতে হবে, একজন উদ্যোক্তা থাকে, সবাই তো আর উদ্যোক্তা নেয় না, একজনকে ধরতে হবে। তবে আপনার জন্য উনি ইচ্ছা করলে কার জন্য করছে? সনাতন ধর্মের জন্য। যা করছেন সনাতন ধর্মের জন্য করছেন। উনি যদি মনে করতেন যে আমি এসব করবো না, একা থাকবো, উনি অনেক ভালো থাকবেন। কিন্তু উনি কি চান যে আমাদের জনজাতি কিংবা সনাতন ধর্মের যারা আছে সবাইকে নিয়ে আমরা বাঁচবো, সবাইকে নিয়ে আমরা চলবো। এখন এটি আমরা চাই। আমরা দরকার হয় ফরেস্টার রিজার্ভ যেটা আছে আমরা আন্দোলন করব, যাতে কোনো ইসলামিক আমাদের এরিয়া স্থান পাট্টা না হয়। এটি আমরা আন্দোলন এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকুন। उत्तम कुमार जमाटिया महोदय न भाइने पक्षासे थैनि सेखनार बिदिनो बाबाजी ini para jata janajati suraksa manchani bangai thoi phainai ani pakho taibuko sonang koila ani paipleya roma jano jau kokhe ani taisuyana kok saringna nakar bajade समाके विभिन्न एक भारतवर्ष संविधान प्रत्येकटा पार्टी खाने रुने बुखुवा जतन खानाओ किन्तु त्रिपुरा राज्य त्रिपुरा बासी बर संविधान अधिकार दङ संविधान माथाय दङ उमुक दङ हनै संविधान सामंसी तांगली आंखे बाकाती साइ तंखांखे जों ओ संविधान मानाय दे हाइङै सिनि ताबो गुरिजी संविधान देखेन माथाय तंमानो राज्यकरि खाइमा बायसि जों तिनि सफल नाय अब सकां कौ साइथांखा हाइने माङैनो प्रत्येकटा कम्युनिटी बेस खाइए प्रत्येक पारा पारानि कम्युनिटी बेस खाइए जानिजा पारा दाय कंगना जार जार दखल खाइखा आंखे बो जागावो फातानि बरफ फाइने आसक नाय बो जागावो निनि रोहिंग्या अंथां इस्लामी अंथां बर जागा आसवै माना हाइनि माइनो बनि परिकल्पना जनजाति सुरक्षा मंच गठन खाइमे भूमि सुरक्षा मंचनि गठन खाय संविधान खानानाय सागनि यागबाय सामंटांनाय किन्तु संविधान बाकाती साइरवै हाइनो जनसभा कक्तमा कथ कथ सामबायले सिनि उ संविधान रचना या जों माथाय भारतवर्ष सरसे सिनि हा सिनि देश सिनि राज्य हाइनि साजा दंमाना जों कार्यकरि खायांखे बसबा खाइनिबा सबानि हुकुम तै जों खाइने सबानि निर्देश जों खाइने जों खाइनि माता नामले खाइनि थांफोरो बम तै हेखे जोंना बाधा बिक्ट खाइनाय आफोर संविधान कबनो जों कागज तिखलाय खुनमोन बसे देबा जों सामं तांलायलिया हाय ताय खरसा नेता फायै जनसभा सिनि हाय माथाय दं उमुक माथाय दं पार्लामेन्ट जों आइन कानून बायरे सिद्धांत खायै सिनि त्रिपुरा सानि मांनो अंसिनाय हफानो फातानि बरक ताय कैसा
yang bokre hafai tongmano जों खालालिया संविधान को खालाय दंना तब जारा जे नेत्री नेता खाइने रक अबंमा हाफाय दं बनि बांग कोनो आंदोलन मुखे दाराया आंदोलन गरे किसाया बनि बांग बाधा न खाया फाय दं तब कमांमा न बांग्लादेश नि कमांमा हाफाय दं बनि बांग कोनो निष्क्रिय तब हानि माने अमते हाय जे कम्युनिटी बेस खाइ जों रचना खाइने अमनो जों आदिवासी जनजाति अरण्य वनवासी तो जों खाइ दंमोन सिनि हानो जों लायो कम्युनिटी बेस खाइ जों पत्ता मारनाय कागज पत्र मारनाय आज के जों सिनि याद भाई जों कागज पत्र खाइ कागजी सरकारी संविधान रचना खाइ सरकारी भावे जों कागज पत्र बिल खाइ रखा के सबा जों हा सही माने संहाय की चीनी कागज पत्र खरीदा तामान बलंग सी खास तुम तो सुने के बुढ़ा समानी कलाइछा बने माने चीनी गुरुजी ता खाइछा प्रैक्टिकल भावे कार्य करी खाइमानी अब खूब कहा तानी हमरा तब धर्म पक्षे तो भारतवर्ष ने जे समस्त सनातन धर्म हिंदू धर्म तो ये गवर्नमेंट सफलता खाई तो मैं जागा संभव न पॉलिटिकल भावे संग दखल मा खाई नहीं हानि मांगे जेखने संग जे कोनो माइ नागनि थांखे पारा माकाई माइ मफानी नों माइ नागो हांखलाय मोसौ बे पारा काई लागे मोसौ सैनो उरिया সেই রকম ন একটা পাড়া রমই जों समस्त सारा त्रिपुरा दखल खायनि सिनि पारा दरकार दङ धर्म निये तैजे खायनाय बा विभिन्न तैजे खायनाय कोनो राजनीति तैजे खायनाय खाइ दङ खायफानो जायबाबे राजनीति खायनाय रना नुबानि अमाहाय जागार न प्रत्येक जागा महक मावा थाङै कम्युनिटी बेस खायै पॉलिटिकल भावे रचना खाइमिया कागज पत्र ऑफिशियल भावे खाइमिया हानि माने ऑफिशियल भावे खाइने के अमाहायके ठीक भावे जों खाय नांनाय प्रत्येक जागाव न पारा प्रतिव पारादाय कोनो खेल खलायावै खास खायावै जों जतन जानिदा पाताबुक तो खाइना लांखालाय के वसना हा सैमिया ताइ बसं जाते चिनि परिकल्पित खाइजोंनाय सिनि अति प्रासा बोकानो नगै विभिन्न राजनीति फादानि फायोसन राजनीति खेला फायो ताइ दलसा अंखा सिनि हाना मारनाय हिन दलसा थं पाराय फादानि बरक तिखलाय रफिका आफरनि सिनै 71 साल निनो वर्ष बितिरंगै बोसोर बरक कमं फादानि फायका बनो 26 तारिख आंखानाव दिल्ली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आइन फाइजाक ताबके फाटाइनि बर फाइनाय निर्दिष्ट काल रहो 71 साल निजे भारतवर्ष और बांग्लादेश निहानै नंगे विपार खालायमा नाही सुप्रीम कोर्ट आइन पास खायरो सिनि अरबो तिब्राबो जों भारतवर्षनि बरबा सिनि अरबो हायना अधिकारता ओके जों दातिया साइनतिया वालाया खोलाया होइनो अमनो विभिन्न भावे जों जनजाति संरक्षण मंच भूमि संरक्षण मंच बायनि जों माखायनाय ओके जों दाति लेखा नानां लेखा ओके सालाया अरण्य जेखने आइन पास खायजा तंसासि जों मंसा दर्जना लाया अमुना लाया कार्यकरी खायके जों माया ओंसिनाय अमनि बाङैनो जों खायनि सिनि सुबिदा सुवर्ण सुजोग फाय दं हानि माने जत्त ताखौ बुखुरनो आनि व्यक्तिते एनकारेजमेंट आं साजावो आनि बुलफाङै मानो तबे जों जे जागाफाना नेतानि उपरन निर्भरशील खायै नायसै तबे सलिया सिनि यागबै जों सामंटांनाय सिनि यागबै जों हानो सेया नांनाय
को हासेनि परिकल्पना न अमहाय कायदा खालाय जों मांलायनाय बसि ताई चिनि तमा नांसिनाय जों दासे लेखांके जे पुलिस आइन दा सेंतिला सिलाइतिला लाथा तिला के बेनि सिनाव जाखिनाय जे अमतै खायखांके सरकारी भावे कागज पत्र जों खायखांके ब जों पुलिस खायमिया बुइ बेनि हमेया जों फादानि बरफ फायलायनै ताबक दा सेंतियै भारत सरकारनि संविधाननि रचना बेनि खालाय जों हासे खिनाहि दातै थांके संविधान आइन विरोधी खालायनाय आइननो आइन मुताबिक जों खालायनाय जतनो आं कय मंगना रोजाबो प्रत्येकटा जागायावनो कमिउनिटी बेस कमिटी गठन खायै कागज पत्र चिनिगुरि सामाहाय हाय खालायै रखायदि चिनिगुरिजिनो समस्त निरनो हेल्पार खायै उद्धार खायरनाय अफिसियलनि जों कतैसो कस्त माखा जों साया नंयावै साब्रं अफिस थाङो खाय चिनिबा जागा दखल बयनि बेनि बसबास खायजोंनोसि जों उच्छेद खायसिनिबा चिनि अनेक मे तमा दायित्व मानाला आरो निया थाङै नि अम जसा बासाबै बरबै मावालाय लेयो चिनि जागायाव नों राबार सारा खायफैमानि बनि बां जों राबार सारा मा ताङो चिनि जागायाव बा ओके राबार सारा ह अम ता फाइरो हजाके हा आनि जागायाव बा आं नोंतानि सरकारि भाबे जोंले अरनिया सारा मानो हाय मोनो वाय मानो सब किछु मानो मनसिनले दंस खायछि राबार सारा खायले आंके बा जों ता फाइबो साबा इनका बरफ सेंफि अमाके फाइटार मा खायले अफिस वाइन जग मुसुक बसं चाराव बनो थाङै मुसुक बेङै पु बेङै रह खांके आनि पु तक थारैसे आनि कुवाय चारा कायजाना पर्यन्त से कुवाय चारा फैसे वाइन जग आ फैको पटाम रपाय आसो दरखे बरफ सयजकलाय फाइटार मा खायखा प्रथना ताय आनि नगनि सामरै थाङै जागा गारि तांमनो खासि लेखा नग तांमनो खासि लेखा आरो पटाथा बुलायै पुलिस रक्ता खायबा वालायरो इस्तं ताय चिनि गुरुजी सामा हायता आइन खेले चिनि बाङै दाइमा खेले बरनि बखावो बरनि बाङै हम हायसि बुलाय तगलाय लाथा बाय पटाथा खेर लाय तंसि बर मुसा खाया तगलायरे बुलायरो नाय तं asung kake sono khamranai bango sono khanangai gरै haifana je aini mutabik song amano yak bai samma tangnai yak bai ni song jaki suma khainai mono yak bai khaini bomatoi official babe song khailangke boni sini muktoni mosi chotoni khalibo ang kau thaisa thani samani ang sarangdaya asok sawaina nirano जे गुरुजी कक सामानि कक समाना कौना बाय जादि हनै कब मुनारनो और ना आने कौना पारे जरा जत कनो खुमाय जा ओइ सबस दे ओइ राहुल दे दे सपर ओके नौसियो दिल्ली जाले किताब लागि किने किताब चिनी गुम्पी जिल्लानि जनजाति सुरक्षा सांस्कृतिक मञ्चनि जत पुंखानुपुंखभावे आलोचना जत बुझिबाय खाना गाव बुझि माने बिसोरो जत खावो नांगै थांबायदि गताबो चिनि तिनि सभा चिकनसा सभानो अरन सभा समाप्त घोषणा खायलांसिदों चिनि कर्ण विजय महाराजनो सभा समाप्त घोषणा खायरनि बाङै अनुरोध खायो जे सभा पाइ थाग जरा बा सभा पाइ लेखिनाय जत हासानि खायै यात्रा लायो खरसावखे खायै दबो जत खामाबाय खाना हाता खाव माइरं दै माखानि आरो बे ब खायरके खायले जाखाना नबो जों तिनि आरो रतबाबे जत फामिलिनि अनि सामौ
धर्म पक्षमा फाइल तंग्र बाथाबिना र गर्दै या फाइ पनि जेराव निश्चित तंदे के जरा लिदार ग्रुप नि लिदार तंग्रे बरफ अनि नक्सियो किसा हिङै किसा तंग्र या फा लाइग्रा फटो पुरा बोबुइना लाइग्रा देखे जा एरिया थाङै गोमुसे खाइलेग्रा दि कार्जाको तंगा तमाम खाया पनि तेबेसे सौलो खाइथिना अदार खाएको सानी जाते बनो कन्ट्री खाइदिना नाइ ये सी ग्रुप साउनिरावनि बो सामंग नाइ के साइक नारा खाबो बिस्तारित तमा मा खाइथाय सी ग्रुप साइ थुसाइ तंग्रा दान्जा तंग्रा दि समायो बस सब किछु नाइ सुदो अमो काइसे होइन जागा लराइने बिला मा खाइदै खै अदबा के कम्पनी साउ नेराव गुता उलो साउ खाइखाना नने जागा भाइ कायदा बाबे भाइ के खाइने एसडीएफ भाइ विकास बाबुनो मालाइ रखा विकास बाबुनो कम्पनी साउ बस कामो सारथि संदि तार माने आं ससान साधु महाराज ना लगे तैतै मनो बरं नक संदि आकेन्द्र न निरक्षिनि के बा आरनि मुसलमान थाङै मनो जनजाति ट्राइबल रक बर और फाइट मने रुफ्रेनाय के बर अन्य बस का गना के बन्दर डाबल फाम बर पाइलि आइसिनाय कतगुला रणनीति तरि मा खाइ अमनो बुद्धिनि समयो जेमन धर्म युद्धफ्र द्रोणाचार्य बट खाइनिफ्र द्रोणाचार्य थैला हाइ दाला साइकना रकेसिउ अम बा अश्वत्थामा थैला हाइ साकेसि द्रोणाचार्य पनि अस्त्र या खासिने आफ्नो बट मा खाइ माने हाइ समय कभी रणनीति मा खाइ नै माने ब धर्म सुरक्षानिमै रणनीति मा खाइ बन अधर्म हुइया प भनि नि खाक्सासिङानि समय बहाय रणनीति मा खाइ अनि माङै जरा लिदार आनेर फिसा हिङ बाइग्रा दे फतो बोवै जा एरिया थाङि तमा कमिटी खाइ जाति खाइवै सिस्तान वा बांकी के मा खाइ बै नै आरले कमिटी खाइ जाको हम बाइङ गेजेर वा के पाइले अब समस्या खालायनो अनि माङै दिनै असो जराव जों पाइमानि दिगि थांनायसिनाय इनके ताथां बाइग्रा खदिसिनि एटा कससिनि साधु बाबा महाराज गामा कुकामिनि फाइजावै बाबु हाइनि काइसा आनो विष्णु पुराण श्री हरि विष्णु पुराण बनि जे काहिनी बनि महत्व जे सुजा बयन ब तिनी आनि थानियो बकाइसा आनो उपहार रवानि बा जत्त नाइ दादा बाइके या खखर बाइ ओइ फटो दिगा पाइल हम बा जल्दी किसा कि लगिरा न जा नक्सी तो नमस्ते हमर पिलै बाइग्रा नि त कृपा रो पिलै बाइग्रा